بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورجو كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أما المرجو كدونسو FM لمبو نواتي كنفني واتي كبارجو كدونسو FM في سروفه Ega wala obe technicien waraba Jibrila Kulwali alebulu Bulumba kono marjalo alflan kafrala santuri aljalan direction ambe foli di Abdallah Toloma baro kulosba su kharamo Muhammadu Jabi Soduna wasabna nasrasu Mamar Sibi internet tina akuru kara o Bakari Drame New York anga foli bi aye kodonso kono foni charni ana kati jasbara ko obe Bakari Kulwali Gabon kafara fodo kuma ture franci ambo fo o ka wulka jonu ka tijala baraka sibi Dubai ka folidi ama kuluni asigile na alaka jiyan kono bi kuna fono desara feminu ma aminu nyanyini ko wala wala to dunkana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yorajo kudunsu salamu alayka wa alaikum salam. Ambe kudunsu tanyom befu ambe do kuye kibara jo dambe Brahma Kome Brahma Kane Brahma Kuma Abdallah Drame katase madala jabame foliduma ko kibanyame ko jabla ka ka nyonya kumbe me debi kunu ne bala ngomura bena jabla ka ko na fa foitula anga kuma lamne lawdo selaw koni jabuni dugre kelengela ambolu tekulu oluye karamoy me jabla ka do ba busa do lola anga foli di kibanga ma ko jabla ka nyola jere bakumbe me ko sila ka ko man na fayu ka nyoya na kadaka numa femfanye content na fa foy dona na mu fo ka foli di kibanga bema nyoya kumbe clé fla tamedi kono na la sona dobna sama kuna foni na dambe do mina kulo do nyme araba kalo minamba lango jimada arabu sani amba lela ale 4 mois kira boli maka kata madina sani bakele kemenani sani binani ni saba o kalo nani na malika jete biet leta ani siegi to kalo sambe o zamana ni do ko mois de novembre o biot le mois ani nani san 2021 anga bi kono fonu kono anga jamana kungankola o minye asisi national minno kun fora ko kanga ke décembre kalo na ten kono ko gouvernement ya boa do koro kunu kuna fonu davna soma anga gouvernement nyema no e docteur Sogal ko gala mega ako malikoni seda ka sangzo ni fin ako ko lubi ya kulu asumu be palani aka bare roche ulu fana biya o mana ko imita million nga intérêt de la aka kuma bode ka kuna fonu o davna se o la halaya nunu ma o ko fesa minye kiba ko jabla kaw mali yere fambe o ani giero minu o kanyo la jereba ko kera kiba o Brahma Kome alliance ma anyonyo kibarala kuna fonu o davna se o ma Burkina Faso frazi mobile min blokera na bi ni kaset le sabat le nani sura zurere kwa temena amano ko me ko atemena oni Burkina ka ya lame famo de u dele no ya blawa walma temani kera poso mina o hakila onanye fole kanya kula
kunnafoniw u dabina s'o ma faransi ni ameriki ni diɲɛ dabarabɔ caman bɛ yen u tora ka Ethiopie menacer kulu k'u ka maa bɛ Ethiopie k'u ka yen bila teliya la sans condition olu ka jate la Ethiopie firitɔ de koyi ka d'a kan u ye maa jugu minnu ɲɛsin Ethiopie ma kunnafoniw dabina s'o ma ani Ethiopie gouvernement ye mun fɔ ani rebelle fana ye mun fɔ minnu bɛ kɛlɛ la Ethiopie kunnafoniw u dabina se o lahalayaw ma Sɔdiya n'a dɛmɛjɛkulu minnu bɛ kɛlɛ la Yemeni olu fana ko k'olu ye Iran ka dɛmɛjɛkulu u ye frappe mun k'u la tile damadɔ in na walima 24 heures tɛmɛnenw olu bɔra ko o jaabiw fɔ kunnafoniw u dabina se o lahalayaw ma Israel fana k'a ye frappe dɔ kɛ Syrie tuguni maa dɔw tora o fana lahalaya la kunnafoniw u dabina se o lahalayaw ma ko min ye Maroc ni Israel sisan k'u ye bolonɔ blague de kɛ sɛbɛn na Maroc ministre de la défense ka fara Israel fana ta kan kulu o y'a siɲɛ mugu ni kisɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko la kunnafoniw dabina s'o ma Joe Biden k'a ye wele bila diɲɛ jamana diɲɛ caman ma ko démocratie sinsinlen jamana 110 mais ko a ye jamana dɔw sen bɔ a la kunnafoniw dabina s'o ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubɔ ye sɔɔni u na ɲɛɲini k'o walawala todunkan na inshallah. Danaya voyage foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka clients ma san 2 baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ Danaya voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a dakiliya bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw bolo da ni Ala sɔnna ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ o taa ni ka segin kunfɔlɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma san 2021 o novembre kalo tile 23 ani san 2021 o décembre kalo tile 20 ani tile 3 Danaya voyage ko ka aw hakili jigi visa o sɔrɔli o b'i ka dɔ k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana bɛ ni a dati ma tɛmɛ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini k'aw bɛ se ka weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 Danaya voyage taa ni ka segin ko ɲuman ani imura latigɛ ko ɲuman ko Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ambadenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finma min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u coko farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Amérique Gabon Congo Sénégal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegalisegu hôtel Kaso kɛrɛfɛ cɔyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunabaatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegalisegu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. An bɛ foli di Danaya voyage ani Sisoko Abatu Sauda kolon bɔra ka Abatu Sauda ni dido min sisan an bɛ Mr. Konate Kayi Azazi a n'a cɛɲɔgɔn a tɔ tora Danaya voyage ko n ka cɛ n ka technicien wɛrɛ b'a f'a ka taa Maka ni n'Ala sɔnna k'olu dɔw kɛ n b'o layidu ta n'Ala y'a dɛmɛ fo ka taa an ka technicien ka taa umra ou bien hiji ka taa ɲɛ alikaba ɲɛ Ala n ka kulu dɔw da o ye sa diɲɛ ani lahara kuranɛ yɛrɛ ko ten rabbana atina fi dunya hasanatan
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقول دو بوفو جيني لهرا الكبا دو بوفو مكو دو فنا بيدرو ولبا فالا أنسو دونا درو مكو لهرا نيورو تولوي على كان كيزوما وأنغتانغ على كان أمبتاك جين نيوما لهرا نيوما سلامة بكا نيني فنوي نالا سنا كلا بك إن شاء الله أنيان سنا على كانوا أمبي دنفازي موفو أمبي دو كوي o kati jasubara lisima sama bi o bagar kulwali ni fode olu de ba kuna dongo do lisi de bicikana ko amal lisi message sorobi o kuma na ande foli duma kuni jija uni chesri o kuma kono ambe ne kuna fone jibrilu sise o kabada kana la minute loka kwa ka permis anaka carte bina o busija ani amblazi ni nyonche kai kono ya wabina la ka joni mom fe ni mama kera permis ani aka carte d'identité ibseka aka ne osra bamba 66 78 18 80 ndala deli alaka agerjege do ala amu yem misiri ko mo fo jema marala almami ye woleli ke ko dobe o wa duruci kelka wo esway ni mafli do fana be mali kono o ko fana wa woroci masunga to folike akola musodo fana bi ameriki fana ye anwele kuno fana ye wa segindi ko haraka jamana kana fo ko ala ba le yorodo me ala ba yorodo we fana ye wa seginci ko ka adi ka chema ko ambi do kuye ali bi misri ndebe mi ngum fora kase ka bili ko milongele ni wa bi woron me ni mafri manambe folidi war boboma kada ka no ye wolele ke ka sege ka dondro bi warci to folita la tarfo o yoro mi me baro na tabuludo albi imam kan numéro 75 36 38 62 ami do ke alaka tonwa kuna nya kala nyoro ko min fo ango dursi yoro do kala nyoro gele abaka aba fe ka ni de me manyesi abaro kana dansirala albi mo ku janto yoro ina kalo sara yɛrɛ ni kalanyɔrɔ ka lozima kalanden minnu bɛ fana u tɛ foyi la ka kuranɛ de kalala ka kitabu ba le siyɛn kura o mana marikazi tigi yɛrɛ ka numéro 83 32 61 79 an bɛ ala deli ala ka a kɔlɔsi an balimakɛ dɔ bɛ sɔrɔ jamana la ale fana k'a ye 60 bila ko k'a kɛ arajo a facture ko y'a ka bolomafara ye ko ka do radio factory dafe ambe folidi ama abdo be bomoko ambe do kuye na folo numbro mina alaka abeke arjana saray alaka nu sara herala o musomi fana na wa seginti ameriki afana ko ka wafla ko bla radio o kesu kononana o folibi da fana ma ambe do kuye ka do nyun ufe wa segi misri deme wafla radio kesu ambe do ku be ko ala ku be sara herala namuro la ambe do kunafoni kononana anga jamana ale kola minya anga mali a gouvernement ko asisi minganga ke no ye jamana dembe kanga nyonsoro kase ka nyon kuma nyonya ni bengara minga no ke mali awa benga kuroi nango luwa o de be bo asisi nkono kadaga bora do koro minganga ke asisi flanai kadaga mo ke minyira wati temene akunganga ke desamru kalo na tanira ni ma flat le mo wani demodo duru ka benu servo nga kaine na hagila da sira maya kadaga ko ni mi baladini da wa sura bora balabada ale ko mi songa bo abdo koro kadaga ko kirtiya minu be jamana kono ko abi songa be luka fetu nu ka fema ko badundo jamana do ala ambeje jamana mina o mana ko olu alere afodi po wati kab songa bo do koro finalement gouvernement ko nga kunu degere talila we asisi mbo ato koro mais abina ke kalo wara jumaina ko ma fenfo la folo ko kata yani ka se watimi do ko ngo anyena do bala ko amanye kada ka bole ado koro abse ka permettre asumini ma chamo minyoye fatame fanga har minu be furuku la minu be mangano abse ka nyoye kuma ngal la nyini de sono ma ke chogo jamana ko ne se ka be soke jamana ni kera chogo tina se ka fa ta be dunga fe
mais n'i ye lamɛnni kɛ min ye décision ɲuman ye i bɛ taa n'o ye ala ka dɛmɛ a bɛ fari kan politique dɔ fana ye dɔ bɛ yen a ka tɔɔrɔ bɛ se ka s'i ma i ka fɛɛrɛ kɛ o ka da de hali n'a ma ɲi ye a kana tiɲɛ ye kɔni i ka tɛmɛ i ka baara fɛ nin bɛɛ ye jamana mara fɛɛrɛ dɔ ye nin bɛɛ b'a la o mana an bɛ dugawu de kɛ hali bi jamana in ala k'a sigi sen ɲuman kan ɲama minnu b'an kunna ala ka hakilila ɲuman d'u ma ani hakili ɲuman tali jamanadenw bɛɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ min na o de kosɔn ko asisi o kɔni y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ n'o ye sigikafɔba min kan ka kɛ maliyɛnden bɛɛ kan ka t'i kungo fɔ a la cogo min ni bɛn kɛra min kan trésor délai ani jamana yɛrɛ marabolo taabolo ani loi kɔrɔ minnu b'an bolo yɛlɛma bɛ don minnu na asisi de m'a kɛ o kɔfɛ jalaw bɛ tigɛ o la mais k'u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ mais a kan ka kɛ kalo wɛrɛ min na date min na gouvernement kɔni k'u ma ɲɛfɔli kɛ o kɔni na fɔlɔ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na an bɛ dugawu de kɛ wa hali bi sa bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. an ka premier ministre docteur Sogol Kogala Mayiga a kɔni ko olu ka Mali kɔni Mali ye maliyɛnw de ta ye ka d'a kan CEDEAO ka embargo Faransi ka fɛn ninnu o mana a yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ min jira Asimi b'a ka palais la a n'a ka baara yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale fana bɛ yan an damaw de bɛ yan an ka furakɛliw bɛ kɛ yan fɛnw bɛ kɛ yan kɔrɔ ko n'an maliyɛndenw bɛnna min na baara bɛ kɛ n'o de maa si ka pression ani maa si ka papa diɲɛ jamana wɛrɛw la ni k'i bɛ maa min dɛmɛ ni jamanadenw yɛrɛ fanba ko dɛmɛ fan kan ka kɛ min ye o mana a y'an dɛmɛ n'o ye n'a ta ye dɛmɛ yɛrɛ hakika ye kulu wala ni nana k'i bɛ maa dɛmɛ o yɛrɛ fanba ka d'a kan bɛɛ se ka jɛ ko la ni fanba yɛrɛ ko a y'an dɛmɛ ni nin condition ye anw yɛrɛ ka hɛrɛ de ye nin ye ka d'a kan CEDEAO Faransi o bɛɛ k'u nana Mali dɛmɛ mais ni maliyɛnw yɛrɛ y'a ye olu ka dɛmɛ kan ka taa sira min fɛ kan ka maliyɛnw dɛmɛ o kan o man ka kɛ embargo wɛrɛ ka da jamana kan ale ka yeta n'u ka faamuyaw ye ale kɔni ka kuma ye min ye Mali CEDEAO ta tɛ Faransi ta tɛ maliyɛnw de ta ye n'an bɛnna na lahalaya min na baaraw kan ka kɛ cogo min o de kosɔn a ye wele k'a ɲɛsin baarakɛdaw ma service ɲɛmaw u k'u ka responsabilité ta ka baara kɛ jamanadenw jamana yɛrɛ ka intérêt jamana yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min ka jɔ n'a yɛrɛ ye cogo min k'a saniya ka bɔ dunko juguyaw ni fɛnw ma jamana se ka labɛn ka bila sen ɲuman kan k'a ye wele k'aw ɲɛsin a ka baara bolo maaw ma i n'a fɔ kunnafoniw y'a yira cogo min ka d'a kan maa dɔw bɛ yen k'olu t'a fɛ Mali ka ji ka don an ka kɔ la jamana dɔw diɲɛ jɔn banna olu t'a fɛ ji ka don an ka kɔ la kɔrɔ olu t'an ka ɲɛtaa n'an ka développement olu ɲɛ tana y'o ye o mana ani an ka se ka wuli ka tarabaso o de kosɔn a kɔni ye nin wele kan in bila n'o y'an ka premier ministre ye maa kɔni don dusu b'a la koyi wala dusu b'a la cɛfarinya b'a la kalan b'a la ala ye nin saba bɛɛ d'a ma an bɛ ala deli a pédagogie fana b'a la a tɔ tora ani maaw ka fara ɲɔgɔn kan ani ka lamɛnniw kɛ bɛɛ bɛ se ka lamɛn mais a tɛ bɛɛ ka hakilila ta wala ka d'a kan n'i k'i bɛɛ ka hakilila ta i tɛ jamana jɔ o mana i bɛ lamɛnni kɛ i bɛ tɛmɛ i ci fɛ jamanadenw ka intérêt n'u ka fɛn bɛ min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'u ɲɛsin o ma k'o de kosɔn ye dɔnnibaa dɔ ɲininka ko n'a ka dugawu dɔ bɛ min na ale b'o dugawu in kɛ jeni ye a ko k'a b'a kɛ faamaw ye o kɔrɔ ala k'u tilen n'olu tilenna ka sira ɲuman ta maa caman ka hɛrɛ b'o o sira la wa maantɔn fana fanba ka ɲini o bɛ ɲɛmaaw ka tilenni na an bɛ dugawu k'u ye hali bi ala k'u tilen ka kɔmaw fana kɛ kɔma ɲuman ye jamana in kɔni ni dugawu kɛra a bɛ sɔn ka jɔ kala kan wa hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. n'an bɔra o la an bɛ taa an ka jamana kɔnɔ ko la an bɛ taa Kiba Ɲame Ibrahim Kome ale tun bɛ Kiba ale y'an dɛmɛ ɲan dɔ ye Kiba kɔnɔ ye radio danbe baarakɛla a journaliste animateur ba don ko jaabiw sɔdunaw olu ka ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ k'olu ye sɔ dun ye fo k'u kele ko sa ninnu fɛ duman ka di u ye sa k'u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ tun bɛ yen jaabiw bɛ Mali kɔnɔ fan min ani diɲɛ fan minnu na ani u bɛ se ka balimaya ka d'a kan k'u bɛɛ sinji kelen u bɛɛ bɔra kelenw de la n'i ye jamu ninnu jateminɛ Mali la i b'a sɔrɔ sigiw ni taamaw n'i y'a se i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɔra fɛn kelenw na silaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan caman
bɛɛ kasiya fɔ ka taa gosi fo yɔrɔ dɔ la sinon silaw ta u b'u ka ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɛn u b'o tariku gosi bɛɛ n'u ka tariku de koyi a bɛnnen don sawa ma sa a ma bɛn sawa ma Allahu alam u b'a k'olu bɔra Abubakar Sidiki la bɛɛ b'a jɛ bɛɛ b'i ta fɔ Kulubali fana bɛ na u b'u ta fɔ olu bɔra nin na ninnu fana b'u ta fɔ bɔra nin na ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn t'a la i bɔra yɔrɔ min na i bɔra bɔkolo min na n'i y'a dɔn a b'i permettre i mamakɛw ni fɛnw tɛmɛna sira minnu fɛ u kun tɛ sɔn jogo kolo minnu ma u kun ye ɲɔgɔn minɛ cogo min ka sinjiw tugu a caman bɛ yen a laban fana bɛ to o siraw kɔ olu fana ka ɲɔgɔn lajɛrɛba a kun bɛ kiba kɔmi da mɛn tigila ye Ibrahim Kome ale kun bɛ kɛnɛ kan ye kolo a ye min fɔ an ye ka bɔ kiba ɲɛma an ka jan lamɛn. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh moribo sila ani ala tanu ala min ka bɔ anima ka ca ala di min ta kome da wase kome da jiki ka seli akati den salman ka Muhammad ibn Abdullah kisi nema baka naka dunkuna ka sebo ani fɔnɔ tugura akasra ko baran man kila kota se jolo malaka nema ke abela jilenye ambe fulgi kata radio kunduso alamini kira bela jilema fɛn o fɛn bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ farafinna fo ka taa se farajɛla arabula ambe bela jile fo tanti foli mina ka yɛrɛ ɲininka min na o de ye i ka dɔn diɲɛ jaabi bela jile ɲɔgɔn sɔrɔ kiba sibi kalo tile 20 fo ka taa se alhaji kalo tile 21 jaabi ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko tɛna diɲɛ na ten sababu de bɛ a la a sɔrɔla min fɛ o de ye an ka cɛkɔrɔba fila Musa jaabi ni ale b'o jɔngo mane ni jema fanfila fɛ ani alimami jaabi ale b'o ɲɔrɔ jaweli kunda dugutigi olu ɲɔgɔn sɔrɔ maga arafa tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka dugawu kɛ jaabirakaw ye bɔnsɔnw ye u ye ɲɔgɔn ɲininka ɲɔgɔn tɔgɔ la u ko an bɛ an ka dugu man jan ɲɔgɔn na ka bɔra jaabi min na ne bɔra o de la u jɛra ko n'an seginna ka na so an bɛna lajɛ ala y'a kɛ u sigilen ka na faso la n'o ye jɔngo mane ani ɲɔrɔ wulikajɔ kɛra dugu minnu bɛ yen ni jaabi b'u la ɲɔrɔ ani jema y'olu bɛ recenser ka se ka u fara ɲɔgɔn kan ka fɔ bɛna jamanajɛ kɛ u ko an kana ɲina yɛlɛmani fana maa bɛ maa min cɛsirilen don kosɛbɛ marakaya la n'o ye Mahamadu Hawa Gassama wulila ka se ale ma i y'a ye o la u nana lajɛ k'a fɔ novembre tile 6 a tile 7 ɲɔrɔ 2020 bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tun ye salon ye u y'a yira k'a fɔ n'i taara Banamba cercle la kɛrɛnkɛrɛnnena mais Banamba cercle kɔnɔna jaabi ka ca dugu min na kosɛbɛ o ye kiba ye u nana ka na délégation na kiba ka na ɲɛfɔ an ka maakɔrɔw ye o la u b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn tatɔ la n'i bɛ taa a kɛnɛ kan a k'a sɔrɔ i ni maa min ka kɔrɔ ni a ka jaabiw bɛ yen i n'a ka sɛbɛn ka taa o si de ɲɔrɔ o y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba Masa Bagore jaabi ale si bɛ san 104 na u y'ale ta k'a kɛ diɲɛ jaabi bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye ɲɔrɔ dugukolo kan ye tile fila in kɔnɔna kunnafoni dira ɲɔrɔ kan kunnafoni dira jaabira kan kunnafoni dira hadamadenya yɛrɛ taabolo kan an ka se ka ɲɔgɔn dɔn nɛɛma ani bonya ani fana jigiya min bɛ a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen fɔra o ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛna tiri ɲɛmaa min na a sugandira ni ale ye Marabaturu jaabi n'a fɔ ko Masa Bagore jaabi a si san 104 a bɛ kiba ɲaamɛ dugu kɔnɔ an ka lajɛ san wɛrɛ ta n'o ye 2021 n'o ɲinan ta ye an ka taa kɛ ale bara o de baaraw sigira sen kan bureau dilanna Mali fantan ani 4 bɛɛ jaabi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ye sariti kan dɔ di yanni sariti minnu bɛna kɛ ka se ka kɛnɛ sariti minnu bɛna kɛ ka se ka jɛkulu in ka bila sariya a hukumu kɔnɔna na fɔlɔfɔlɔ de an ka ɲɔgɔn dɔn filanan furu ka don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ balima sinsin sabanan an kana jaabiraka dama an kana ɲɔgɔn wele fanga la n'a bɔra bi la fɛn o fɛn ni fɛn o fɛn to kelen don furuko b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ka ba ɲɔrɔ sigi kɔfɛ bolo baaraw bolodala k'a bila ka kiba makɔnɔ kiba de ta daminɛna kalo tile 20 n'o ye sibiri kalo tile 21 n'o ye kari ye jama bɛɛ lajɛlen nana mɔgɔw bɔra ɲɔrɔ ka bɔ jema ka bɔ nara cercle la ka bɔ bafulabe ani Banamba cercle yɛrɛ ani yelimane ka fara maaw bɔra fo Faransi kana Gambi kana kɛnɛ in kan a kɛra kɛnɛ wasalen ye ka sababu kɛ maa min tun bɛ kiba i b'a jateminɛ fo ka se maa 1,000 ani maa 800 jate ma o b'a la k'a fɔ jama caman de nana maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen la ka na kɛnɛ in u y'a ta k'a k'a fɔ Masa Bagore n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɛra ɲɛmaa ye ka ɲɛmaa ye u bɛna denmisɛnnin bila kɔrɔ min bɛ se ka baaraw a boliboliw ani baaraw jɔyɔrɔ ka se ka o minɛn fa Mahamadu Hawa Gassama taara ka bila kɔrɔ ale ye bureau min dilanna Bamakɔ bureau central o ɲɛmaa bɛ kiba ka bolo n'o ye Nima Maro jaabi commission dilanna ka se ka ko in labɛn ko in ma kɛ k'a fɔ jaabirakaw dama nana n'a ye kiba bɛɛ lajɛlen y'i sen don a la komi an ka dugu ye dugu min ye kiba dugu min ye kelen de ye kelen don o b'a tɔgɔ ka kiba ɲaami o b'a kelenya kofɔ fɛn o fɛn bɛ kiba kabila fɛn o bɛ kiba bɛɛ lajɛlen kɛ kiba ka di wariw bɔra hadamadenw farikolo doni ka tara baara in ma ka baara in kɛ fo ka taa se a dan ma a ye ɲɔgɔn ye yan jama nana
mi anga meru to me keneka kenga kiba be mer sous préfet ale jabi yasin jabi go selin kenyi afana to me keneka yi dandene ke marakana do na tawla mina le ka olu dandene chima wala bengera min ka kiba odi ni alay a shewore da no ta ko sabana o ta ke selin kenyi ni abe baflabe cercle la ye fana dugu duru ni gombe abu fuma ko sarne o belaje ni jabi ye ni ala suna bara mbeta ke kanye min ko si bara ngo nanye kenya ko si akono anye min ko si akono anye tetir ni wili ka jo jabira ka wi bara mun ki anfe yan akiba utara laje kadam na kala so baba fe no mahaden qur'an karim ma biduru ali saba adel ni biche o le qur'an durusi utara ulaje o tem ngo fe mi bamba murun jabi ay furu badlam e no yiri furu di mnaro flabi akono bi jigem nala u bore utara magala dimba di khalil jabina akorogo na to fare kala sojo collège de kiba toro laye lo bakarin jabi afane kiba ikado nga fo dula balo nasikero bene makoma ay ngo dla 4 hectares utara laje karamo mi sega mi feno da ka fo ni mbara mi fena so na madonna na tala mina di makilinga mina chama surala ni be ben ko fo abe kelenya ko fo abe kanu ni ni jiga ko fo ka bela jodo mina kilingo no islamie ni kira kiba mautu me blo ta ani flambe kiba ndu konana no blomba wi mau jiga okonana mau jiga du konana ambe bela jine fo mau bura yoro kana ambu fo radio kono so ni ti la sile kala si ima ama fo ala kambe watu were kuna fo to dilima Bremo kome amifo ini wala le ankoro kado majija lendo kulantale kiba antara jabu ka sezi anyaye ane jabu ka sezi bilibili ba avec kibai surtout flaka bara minum fana ke yiri foro ani fian konona ni ba développement bade wala ni fana tora ka faraka minu ya moni yoro atore yiri foro ni jardin wala o ka te ko fe ko o baro ka développer on ni me jamana tanye ko sebe wallahi ambe foli di uma mali bede kele ambe kiba jabu kiba awa a du to be amu befo we mandrasa mfo kalu jabu antaro kala nyora mfana la antale kiba ayoro chamo mfo antale anya wo misenu bele kiba du baro barakira ko sebe wallahi barakele do du bado wa barabbe wa balma be sinjaw be ambe foli di kiba ka fɛn fɛn bɛ kiba kɔnɔ kiba kɔfɛ mɛ ko ne bɛ min fɔ jaabi ye k'u ka ɲɔgɔn ye ma diya ɔ ko silaw ko murabula o ma hari ɔ sɛ bila ka na ko ɲɔgɔn ye ma diya ko an b'a daminɛ jaabi la wala ani papa ka jaabi min fana bɛ yan ko o ka ɲɔgɔn ye ma diya ko ne ko ten ɔ n'u m'an ka sɛ bila ka na n bɛ ɲinɛ bɛɛ k'u ka ɲɔgɔn ye ma diya ne ni n ka technicien kɔni hali n kelen ta tɛ dɛ n ka sɛ ka na n ka technicien ta ka na wala suna an b'a fɔ ko ka ɲɔgɔn ye ma diya an bɛ foli d'u ma an bɛ dugawu k'u ye ni mun ye kiba ɲamɛ ale info ale bundaku kan n'an bɔr'o la an bɛna burkina faso faransi kɔnfa kun bolo kelen dɔ ye a bɛ ka waati damadɔ bɔ kulu faransi yɛrɛ faransi 24 o kun ye o yɛrɛ ka sefuba dɔ ɲininka k'ese faransi ko yala a bien accueilli do afiriki wa o kun ko tellement que mɔgɔ bɛ ka bɔ k'u ka kɔfɔ kunbɛn a b'a la france dégage o yɛrɛ bɛ ka plaquew kan réseau kan o yɛrɛ bɔra ko maa dɔw de bɛ réseau kan ani an ti minnu bɛ faransi contre la minnu bɛ jamana kɔnɔ fɛ ani minnu bɛ kɔfɛ k'olu de ka baara ye nin ye o tɛ dɛ peuple de y'a faamu n'an ni dirigeant kun bɛnna an taara pu an taara pi peuple de y'a dɔn ko a ye dirigeant ninnu san ko dirigeant ninnu tɛ ka baara kɛ jamanadenw ye olu bɛ k'a k'u yɛrɛ de olu de bɛ k'olu sen minɛ ka di aw ma o de kosɔn peuple bɔra ka nin baara ninnu kɛ n'a b'a ka politiki yɛlɛma a ka kɔgɔta dabila ka don maaw ka jamana na a kana dafɛ parce que n'i ye kɔgɔta n'i bɔtɔ i kɔnɔ bɛ fara koyi o mana peuple de y'a dɔn sisan a bɛ kɔgɔta la ka don u ka jamana kɔnɔ n'an ma ɲɛ a ye na voie normale fɛ a bɛ na gaɲa an b'a discuter n'an bɛnna o don n'an ma bɛn a ka fili kan jamana y'o de mais ka kɔgɔta ka don a kan an ka fɛnw ta ka laban k'an ka a fɔ o kan k'a fɔ a de bɛ baara la o la k'a fɔ a de nana an dɛmɛ o la ka sɔrɔ a de bɛ k'an ci k'an liliw tigɛ o mana peuple africain y'o de faamu o na burkina maaw kun ye baransi kɛ ka sira tigɛ maa baransilama dɔw bɛ taa dɔw bɛ na dumuniw bɛ t'u sɔrɔ yen a ko kun bɛ ka se tile 4 ou 5 ma mais sɔrɔ faransi yɛrɛ ɲɛmaaba dɔ sɔrɔsiya bundagu la colonel pascal yani ko kɔni ko k'u ka kɔnfa tɛmɛna ko surazurɛri waati hali bi ko ye maa damadɔ sɔrɔ yen koyi o y'olu cɛ fara ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnen k'u ye mugu dɔ ci k'a essayer ka maaw baba depuis ko daminɛ o kunnafoni kun ko maa 4 ou bien maa damadɔ olu joginna lahalaya la mais a ko kɔni kun ma nɔgɔya mais an t'a dɔn kɔni tɛmɛni kɛra cogo min a kɛra négociation de la wa
walma Burkina faamaw ni Burkina peuple ya négocier wa ni Burkina kaw ya lamɛ na ɲɛfɔli k'an ye depuis sibiri tɛmɛnen sibiri dimanche tɛnɛ tarata bi taa araba a bɛna fɔ tile 4 de tun kɛra o kuma se ka tɛmɛ o kumana k'a fɔ awa kɔnfɔ in kuma se ka tɛmɛ k'a sababu kɛ dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a bɛ 200 camion bɔ walima 200 véhicules a camion ni a minɛn wɛrɛw kɛlɛminɛnw ko a natɔ do ka Afrique ci de wa ko ni minɛn ninnu natɔ do ka di rebelles de ma wala ka se ka Saheli n'u ni maa min ma bɛn a la k'o déstabiliser i n'a fɔ depuis waati jan an ko k'u ka Saheli accord n m'a f'i ye kulu ko janfa b'a la ni ŋɔnu ni dɔw ma bɛn u bɛ dɔw kɛ base nin t'a natɔ ye sisan o kumana k'o bɛ taa ne pratiquement k'i ka base kɛ tɔ minnu ni a bɛ bɛnkan n'a ko la a bɛ taa ni minɛn ninnu ye u b'u to yen ka sɛmɛcogo yɔrɔ ɲini an ka jamanaw na fo ni Ala y'an tilo la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Éthiopie olu ka jamana ka kala nin waati na yɛrɛ ka kɛlɛ ɲɛmaa dɔ bɔra ka kunnafoni di kɛ ni colonel do walima o ka kɛlɛ ɲɛmaaba do ko Sefo Ngeni k'ale kɔni ko k'u ye terroriste jɛkulu do k'u ye dankari kɛ olu la k'olu tun b'a fɛ ka den ka bɔ Sudan de fɛ ka don olu fɛ yen ka d'a kan Sudan Misira k'olu de bɛ ka banbati jɛkulu dɛmɛ min ye Eritrea ani jamana wɛrɛ olu ma sɔn ka u ka frontière labila jugu ye o de kosɔn Amérique ye embargo dɔ olu kan Tanzanie ni Eritrea jamana Amérique bɛ ka olu fana kɛlɛ ka d'a kan k'olu de fana faralen do gouvernement kan ko ka crime kɛ tigiri kɔnɔ yen k'a sɔrɔ olu de bɛ ka olu armée jamana yɛrɛ o contrôle la o senfɛ min yɛrɛ ye Éthiopie u y'a f'u da yɛrɛ la ko min ye Sudan ani Misira k'olu de bɛ ka banbati jɛkulu maaw dɛmɛ olu kɔni contrôle la mais olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la k'u sera ka maa dɔw kɔni ko k'u minɛ wala k'u sera ka dankari kɛ maa dɔw la maa min bɛ taa se maa 1262 ko mugu ni kɛsɛ ani maramafɛn dakabana qualité roquettes ani minnu bɛ aradariw k'olu ka ci olu la ani ka taa se bomu minnu n'olu bɛ fili bolo la ani ka taa se arajo ni téléphone ma minnu bɛ baara kɛ i n'a fɔ satellite ko u y'o bɛɛ minɛ ni maa ninnu bolo sudanenw k'olu fana tun b'a la an t'a dɔn ka bɔ ko tun b'a la maa banbati jɛkulu maaw bolo minnu kun ɲɛsilen don olu kɔni ka jamana ma i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min Sudan an yɛrɛ ko kunu kunnafoni na o yɛrɛ ka premier ministre ko k'a bɛ taa fɔrɔn na ka d'a kan ko min ye banbati jɛkulu maaw olu kɔni ko olu ni faaba tɔ ko kilo 200 ani kɔ o senfɛ sa min ye Faransi Amérique kulu u bɔra ka kuma k'u ka maa bɛ yen olu ka maa bɛ yen k'u bɛɛ ka bɔ Éthiopie kɔnɔ k'u bɛɛ ka yen bila teliya yɛrɛ de la ka d'a kan ko rebelle jɛkulu k'olu ni faaba tɔ tɛ tɛmɛ kilo 200 kan Faransi ka lasigiden min bɛ Éthiopie k'a ye lettre dɔ sɛbɛn a ka Twitter walima a ka internet fɛ siraw fɛ ko Faransɛ fɛn fɛn n'olu kɔni bɛ baara kɛ Faransi tɔgɔ la officiellement o mana k'u ka se ka bɔ Éthiopie kɔnɔ waati kelen kɔnɔna na ko ni fana ko a ka maa minnu bɛ yen o ni ka lasigidenw ko ale fana ko k'a labɛnnen don k'a ka baarakɛla minnu bɛ yen ka se k'olu dɔw labɔ yanni ka se alamisa ma n'o ye sini alamisa ye k'olu fana y'o fɔ ka d'a kan ko nin waati na ko rebelles k'u kɛmɛ ka kɛlɛ ko ka a gusu kosɛbɛ ka ɲɛsin faaba kɔni kunnafoni kɔni bɛ ka min kɔni yira ko kɔni bɛ ni lahala ye o ni bɛ taa ne kula a ma deli ka foyi ɲɛnabɔ ni cili tɛ wa u bɛna taa olu de bɛ ka rebelles armé o fana senfɛ ko rebelles olu fana kulu u ye kunnafoni di kɛ ka video dɔw yira k'olu ye Éthiopie faamaw u ka sɔrɔdasiw k'olu ye maa min minɛ olu la gouvernement ka mɔgɔw la k'a bɛ maa 10 ko bɔ rebelles ka jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ u ye fɛn bɛɛ sigi ka ban affaire trésor ma u ka ko k'u ye u ye video yira mun b'u ɲɛda yira ko ne jama lahawta dɔ yira ko bɛɛ ye gouvernement ka maa ye k'olu maa ye maa 11 a bɛɛ sɔrɔdasi k'olu y'olu bɛɛ minɛ gouvernement ka mɔgɔw la voilà mais sisan k'u kɔni ka kuma bɛ min yira k'u kɔni bɛɛ kɔlɔsilen don k'u bɛ yɔrɔ dɔw la u kɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi
ina fo kunnafoni kɔni ye a di cogo min na voilà k'olu kɔni bɛ k'a jira k'olu ye Ethiopie gouvernement olu ka sɔrɔdasi de o fana laban k'u bɛ ka telefɔni ta k'o ci gouvernement ma ko a ka RCCA kɛlɛ k'olu k'a k'o jɔ ka d'a kan n'u y'olu minɛ u bɛ a telefɔni d'u ma u bɛ gouvernement ka maaw dɔw wele k'u ka RCCA kɛlɛ jɔ marifa jɔlen i tɔ na e taara maa min kɛlɛ maa ninnu bɛ maa ba tan ko maa t'a dɔn ka d'a kan media kɛlɛ bɛ i n'a fɔ docteur Sogɛlɛ y'a fɔ cogo min u ye nin de kɛ ka Mali papa a se k'u kunbɛn hali farafinna bɛɛ minɛn bɛ nin MLA ninnu bolo ka sɔrɔ a bɛɛ Faransi ka janfa dilanlen ye o filɛ k'o ɲɔgɔn de ta ka ɲɛsin Ethiopie ma n'u ye donyɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ nin de kɛ o de kosɔn toujours n ka kuma na n b'a dɔn n b'a fɔ de n ka gouvernement ni maaw ka bɛn a ɲɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu de la ka d'a kan n'i bɛ kunnafoni kunna i bɛ to k'a jateminɛ san tan falikɛ n'i ma sirafana dɔn n'i ma falikan mɛn i bɛ sirafana caman dɔn maa jugu dɔw bɛ yen i b'u bonya i ka kisi tɔɔrɔ ma u kana se ka ko tiɲɛ wala nin bɛɛ de b'a la o ye donda sɔrɔ maa dɔw la dɔrɔn u filɛ k'olu armé wala ka minɛn dakabanaw d'u ma olu fana k'u ye tɛgɛda kɛ maa ba tan ni kelen ka bɔ gouvernement ka sɔrɔdasiw la k'olu bɛɛ photo yira k'olu fana bɛ ka gouvernement wele k'u ka kɛlɛ RCCA olu bɛ k'o de jateminɛ ko ninnu yɛrɛ ni faaba tɔ olu yɛrɛ ka fɔ la ko a tɛ tɛmɛ kilo 200 kan u bɛ ka bɛɛ hawuja a ye bɔ a bɛ taa hali maa minnu ye diɲɛ mɔgɔbatiw olu bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ jamanadenw bɛ panike u bɛ t'u ka laɲini u b'a sɔrɔ fo ni Ala ye Ethiopie bɔ a la ko kɔni bɛ taa wa bɛɛ resusu ko ni marché ko de ka d'a kan maa minnu ye rebelle o mɛnna fanga la u bɛ ne ka san 30 bɔ olu de tun bɛ mara la lieu b'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ mondialement sisan arasi wɛrɛw ye fanga sɔrɔ o de ma bɛn olu fana ma olu ko k'olu b'u ka marabolo k'u b'a ta ka sɔrɔ resusu baden fana b'o la gouvernement min bɛ yen sisan o fana de ma sɔn o ma voilà ko jamana tɛ bɔrɔtɔ ɲɛmɔgɔ filɛ k'u dɛmɛ déjà relation bɛ ninnu na o mɛnna politique la o de filɛ k'u dɛmɛ o b'a fɛ ka wali jamana ci olu ni Misira bɛ bɛnkan na u ni Sudan bɛ bɛnkan na Amérique fana b'u kɔ kɔrɔ ONU fana b'u kɔ kɔrɔ fo ni Ala y'u bɔ a la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen aw min ye Israël ani Maroc a ministre de la défense bi araba u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na voilà sanni feere o b'a la an'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ surasiya n'a nasira mugu ni kisɛ k'o fana b'a la voilà k'o fana b'a la o kumana o kan ka bɛn mugu ni kisɛ na taw la cogo min baaraw kɛcogo ko o baara tɔ fana o n'a bɛnkanw ɲini o lahalaya la maa min kumana Israël ministre de la défense tɔgɔ la k'ale kɔni ko Israël ni Maroc k'u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na min b'a to u bɛ se ka kɛlɛminɛnw k'o feere Maroc ma an'u bɛ se ka kɛlɛ k'o jalatigɛ Maroc ale yɛrɛ ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ voilà ka d'a kan k'u ka teriyaw yakubayara a gardiw bonyana dɔ farala k'o kan nin waati laban ninnu kɔni na i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر من شيطاني يا قلمي يا Israël frappe do kɛ suri tuguni wala Himsu fanfɛ yɔrɔ la o frappe in senfɛ ko maa dɔw sara ko civil maa 2 olu tora a la ka d'a kan ko a ye yɔrɔ 3 de frappe a bɛ fɔ o ma ko Rif Hims voilà a ye maa 4 sara civil 2 k'o kɛra bi araba fajiri a na kɛ ka fara lakana maa dɔw kan sirikaw kɔni ka kunnafoni na u ye yirali kɛ civil 2 tora a la ko maa 2 wɛrɛ walima maa dɔw fana olu jogina ko dɔw ka jogini ka jugu o labanna k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye ko o maa 6 jogina a ko fana na tuguni ani farabu kɛra yɔrɔ min na ko kɔlɔlɔba ye olu sɔrɔ o yɛrɛ kɔni ka ko in na a bilan maa min tora la a bɛɛ maa 4 i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min irisi bɛ ka fɛn dɛmɛ mais tous les temps Israël bɛ farabu kɛ fana ɲɛ bɛnkan na o de kosɔn an k'an jija silamɛya na dɛ kafiriw tɛ ɲɔgɔn bila dɛ voilà ka d'a kan Israël ye jamana ɲagaminen de ye o kɛmɛ ka maaw tɔmɔ Israël ka dɔw ta Faransi
dɔw ta Belgique Europe yɔrɔw la ka na ka taa dɔw ta Amérique ka taa Yahudiya Falastinɛw gɛn ka b'u ka dugukolo kan ka dugu dilan ka d'u ma ka jamana d'u ma boma tumiki b'u bolo ka sɔrɔ u yɛrɛ ka ONU diɲɛ ɲagami tɔnba bɛnkan na Israël man ka boma tumiki mara mais Amérique b'u dɛmɛ fo k'a sɔrɔ voilà sisan u kɔ a y'a tora an ka sigi u ye Israël u ye Falastin bɔ jamanaya la u y'u gɛn ka bɔ jamanaya yɛrɛ la hari k'u reconnaître ONU na Falastin reconnaît tɛ ONU na voilà kuma bɛ ten bon so filɛ ka ɲɛsin Syrie ma sinon Bashar tun b'a 12 la hani kun y'u sara o tun tɛ se ka farabu kɛ Syrie ka d'a kan kasɛgɛ bilen de tun bɛ Syrie ani Israël frontière la mais depuis kɛlɛ wulila Syrie ka yen ci ka yen fara kasɛgɛ bilen min bɛ Israël y'a dɔn sa ale ko sɛbɛn yɔrɔ ɲɛna u y'u gɛn ka bɔ yen kasɛgɛ bilen ko u y'u yɛrɛ ta olu tun bɛ ka yɔrɔ min minɛ Syrie Israël y'o bɛɛ minɛ ka don a ka mara la Jawlan o yɔrɔ in fana ressources baden de bɛ yen o bɛɛ bɛ Israël ka mara la a bɛɛ kɛra ONU sigilen ɲɛna a bɛɛ kɛra a ɲɛna sisan a tora a ma dɔn ma a bɛ avion yɛrɛ ta ka farabu kɛ fo au fond de Syrie ka sɔrɔ Russie bɛ ka Syrie dɛmɛ o de kosɔn an ko Russie ka suma ko dɔw la an kɔni ka maaw an danbɛ min na n'u bɛ se k'i dɛmɛ gɛɲa n'u nana maa t'a fɔ dafalen don dɛ o ye Turukiyɛw ye voilà anw ta y'o ye an y'o fɔ an b'o de kɛ halisa ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillahi rafa'tul alama bismillahi hamaltul qiyama bismillahi rafa'tul alama bismillahi hamaltul qiyama. Sɔrɔda n'a dɛmɛjɛkulu fana ye kunnafoni di kɛ olu ka kɛlɛ wusulen don sisan depuis 2015 olu fana bɛ kɛlɛ la ni dɔ ma fara ka fɛn ma bɔ a la olu ni Iran ka dɛmɛjɛkulu min n'o bɛ Yamani olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ Sɔrɔda ka kɛlɛjɛkulu ɲɛmɔgɔ k'olu ko k'u ye baara qualité 17 kɛ Iran ka dɛmɛjɛkulu contre la Ma'arib ani Bayda ko 24 heures tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na olu yɛrɛ ka fɔ la ko farapu in senfɛ k'u sera ka kɛlɛkɛminɛn 12 k'olu détruit Iran ka dɛmɛjɛkulu maa 100 ni maa 10 k'u ye dankari kɛ olu la olu yɛrɛ ka jateminɛw kɔni kɔnɔna na voilà o fana na k'u ye farapu dɔ fana kɛ Yamani yɛrɛ faaba kɔnɔ n'o ye Sana'a Iran ka dɛmɛjɛkulu ka base dɔw la olu yɛrɛ kɔni y'a yira ka kunnafoni n'a fɔ kunun an da bolila kan u ye yɔrɔ minnu désigné n'u kan ka yen frappé k'u ko civils ka u mabɔ yen na o ko fana kɛlen Iran ka dɛmɛjɛkulu olu bɔra ka kunnafoni di kɛ ko min ye Sɔrɔda n'a dɛmɛjɛkulu k'olu ye frappe dɔ kɛ faaba la k'o kɛra sababu ye ko plastique dilayɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Syrien dɔ ka plastique dilayɔrɔ Yamani kɔnɔ ko Sɔrɔdiya kɔni ka frappe in kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnna ka a tɔgɔ yɛrɛ ka yen détruit voilà ka yen détruit ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la voilà ale yɛrɛ ka fɔ la ko n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min ye kɛlɛ min n'o bɛ Yamani k'a daminɛ 2015 ka se sisan maa min sara kɔnɔna na a maa ka ca fo k'a fɔ a to ten a ka ca maa 200,000 ye kunnafoni dɔw ka fɔ la o kumana saya min kɛra a ko kɔni kɔnɔna na wali bi k'a fɔ ko min yɛrɛ ye a ko kɔni kɔnɔna na o b'a kan Sɔrɔda seba ma se ka ye min bɛ se min na olu ni Iran ka dɛmɛjɛkulu Yamani a ko lahalaya la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله. Risiw ka ministre de la défense ale kumana n'o de ye ko Sergei Sogei ale bɔra k'a fɔ k'olu ye jateminɛ dɔ kɛ kɔsa in na ko Ameriki a n'a dɛmɛɲɔgɔnw u ka mouvement bɛ ka surunya olu ka frontière la ale yɛrɛ ka kuma na ko tarata tɛmɛnen ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ani Sini faamaw ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ko Ameriki ka kɛlɛminɛn don walima u ka minɛn don k'u kɔni u ye jateminɛ min kɛ k'a ye mouvement min kɛ olu ka frontière fanfɛyɔrɔ la k'a bɛ surunya kɔlɔsili 30 o bonyanko la k'a fɔ ko dɔ farala ka kɔ salon ta ani ɲinan ta u ye min kɛ ɲinan ko la i n'a fɔ 2% farala kan
salon ta kun to bo salon ni lere o koro America ka do fara ka mouvement ka o luka frontière do konina o iso o ka ministre de la défense alera konanga kuma konina karago ka jetemina konina o femiye o ka drone nu ka kelemina do o lu era konanga fola o muna fo ni resi frontière da ado teteme kilometre muga o bonyango ka me olu ni jamana minu o be ka minu deme Ukraine na nyon o ni nana olu ka yoro la no olu ka frontière da do o teteme kilometre muga iwa so America ba ka mouvement tamange o fana konona na olu era kongo awa o fana sirane no akola halala karaka o ko koro karo de nyon chi yoro do juguma be bulu abene bulu be ba do ne distance do so be se ka kololo se ma o lubi sironye har ka gero ka frontière la no lu de buka kelemnon duni kulu kanana ya anfiya kanu ka bazu kaya kalaba o ka mino te fiye ma te gero la kolu na na ndeme no lu yere minu ye pisazi har ka gerani ka kelemino ka frontière da lo teso o kiri o jamono be se ka baare anola ma minu be demena lu ka mino te contrôler eti gero ka yorola iti buka ko kalama o koni o koro nyeta te kono ka kola ko kono men ila halayna wala bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele mamin kuma na Amerique ministre affaires trésorier tola trata temeno no kunu akwan ngo ko aye kuna funi dike ku ye mado sigi spécialement min boluka intérêt ko défend Afghan sita kono o ko ciden o bena Qatar de olu ni Qatar de be Amerique ka intérêt be Afghan sita o de bo débattre ni nyonche o mona mbado kelanu ye intérêt ko de kadaka ko kon mina Taliban fura ka nyemo bina ko o ka nyonye mina ka semaine fla bonyango abena ke Qatar kono Amerique ka intérêt minu nolu be sur Afghan sita Qatar de a defy Taliban mi so ko lu kolosi to jumai Afghan sita jamana koni o konona na o mana ko ka kuma kon bode ka ko baraw kan damine semaine fla bonyango wella sik den krengere nguli akama o kan na Qatar on Qatar nyemo ni Taliban nye delegation do ko kan nyonye do ke akola ani américain ma to minum be nolu ba fe ka boy walma Afghan sita jamana de minu nolu fana ba fe ka bo wala ani américain minum do fana be nolu fana ba fe ka yembla olu fana se ka ba Afghan sita no garatomi ko be ko falembe Qatar ma ko ka intérêt ka adefay wala bi sa nala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele Joe Biden ka gouvernement américain no ye Amérique président kunun trata ku bora ka kuna funi dike ko mi ta 50 millions de birmil essence birmil o million biduru olu min sawle umbe American bolo marala ku mina dobo ola kalo na tan kono wala sa ka se ko bla marché la folo kadaka ko ne jete mine ka Amerique pétrole marale ni ba bolo ko keme ka du jukoro la yoro do labe du koro yoro do labe Amerique yɛrɛ marabolo dɔw la yen ko wa yɔrɔ kɔlɔsilen don fo k'a fɔ a to ten ko yɔrɔ belebeleba 4 k'a dɔw bɛ kuluwow kɔnɔna na wa k'a kuluwow k'a ka dun kosɛbɛ k'u y'o olu labɛn kɛrɛnkɛrɛnna u ka kɔgɔjiba dɔ da la Texas ani yɔrɔ minnu ko Louisiana o marabolo la Amerique kɔnɔ yen ka arabu jamanaw ni jamana wɛrɛw hali pétrole b'u yɛrɛ fɛ u b'u yɛrɛ ta to u t'olu exploiter wali jamana tɔw u bɛ t'olu bɔ ka n'u mara yen ko pétrole min maralen b'u bolo o yɔrɔ ninnu na yen k'a bɛ taa se 1,600,000 ani 4,000,000 o birmil k'o de maralen b'u bolo u k'o jate laban in na le 19 novembre tɛmɛnen kɔrɔ an bɛ kalo jumɛn na novembre tɛ nin kalo in yɛrɛ tile 19 ko bari 1,600,000 ani 4,000,000 ani kɔ o de maralen tun bɛ yen o la dɔrɔn u bɛna 50,000 dɔrɔn de bɔ k'o bila fɔlɔ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ b'olu mago ɲɛ ka d'a ka Faisal to Saudiya la o de la ka pétrole tigɛ américain na ni ma fili Iraki kɛlɛ dɔ bɛ jumɛn don Amérique tun bɛ wuli o de kosɔn ye Faisal fa ale de tun ye wurɔ ye min ye Palestine ko dɛmɛ ale de tun ko ni pétrole tɛ ko arabu bɛ balo u ka ɲɔmɛ sogo n'u ka fɛnw na ale tun ye pétrole de tigɛ américain na Amérique tun bɛ wuli a sen
k'Ameriki gɛlɛya waati damadɔ o ye fɛɛrɛ de kɛ k'a éliminer o y'a yɛrɛ ka maa dɔ de su ka bila la k'a fɔ o de kosɔn depuis o kɛra o ye kuluwo ni fɛnw de sinsin wali jamana pétrole b'a bɔ ka hali suri tɔ bɛ ka bɔ hali suri pétrole b'a kan ka taa mara yen voilà ka taa mara yen o kɔrɔ hali ni kɛlɛ kɛra ni arabu y'u ka pétrole tigɛ i b'a sɔrɔ sanji 50 walima sanji 40 u yɛrɛ ka carburant minnu b'u bolo u bɛ se k'a kɛ u ka jamana marché u ka jamana bɛɛ Etihati yan o de maralen b'u bolo a filɛ ten intérêt ko ninnu dɔrɔn de ye o tilalen don an fɛ ale ye arabu jamanaw ni fɛnw ta ale k'u ye français ni européens ye olu fana kɛmɛ k'u da biri anw da la o n'an ka dirigeant jugu ninnu tiɲɛ tɛ fɔ jamanadenw bɛ sa ka don wali jamana ni kogo ye k'a fɛnw soɲa an bɛna minɛ démocratie ye dɛ an bɛna tan dɛ terroristes bi yan dɛ daasiw bi yan dɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ y'u ka maa dilanlenw de Iraki cira ko daasi a ɲɛma o y'a fɔ ale kɛ film ye hali sini maa t'a sonyɔrɔ dɔn wa a ye sira de dilan Iraki ni Suri cɛ u bɛ pétrole bɔ Suri ka tɛmɛ Iraki yɔrɔ yɔrɔ fɛ u ka kan bɛ ka taa se fo Amérique kɔnɔ yen wallahi voilà u bɛ pétrole dingɛ de kunna yen u tɛ foyi kunna o kunna wallahi u b'o de kunna Iraki Irakaw min ɲɔgɔn faa la ye Iran fana n'a ka dɛmɛ o dɛmɛjɛkulu sen donna Iraki ka RCC kolo bila wa n'u nana dɔrɔn n'u m'a fɔ site sunnite u bɛ taa bombe bila misiri dɔ la ko nin de y'a kɛ u bɛ taa den ka taa dɔw bila an fɛ k'a nɛgɛ k'a yɛrɛ bila ɲɔgɔn na a yɛrɛ tɛ tila ɲɔgɔn su tɔmɔ na surtout k'a fɔ a b'a ɲɛsin a ka jamana yɛrɛ susu ma wa kɛza yaf'alun iza dakalu qaryatan afsaduha n'u donna dugu kɔnɔ u b'a tiɲɛ dugu maa bɔ u b'o kɛ maa n'u ye u bɛ nin bɛɛ de kalan kɛ ka étude kɛ ka sɔrɔ k'i ka jamana ci k'a d'i ma fo ni Ala y'i bɔ a la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Ameriki président an n'ale yɛrɛ tɛ gorijɛgɛni kɔni ani gorijɛgɛniw bɛɛ teriya la Joe Biden a teriba de y'olu ye ale ni Obama u bɛɛ bɛ maa sugu kelen minnu b'a fɔ cɛ ni cɛ bɛ se ka cɛ furu muso ni muso bɛ se ka muso furu ale de ko décembre kalo nata in k'u kan ka ɲɔgɔn lajɛ bakɛ démocratie sinsinli la o senfɛ ko jamana 110 u y'olu de wele a ko kɔnɔna na o kana décembre a tile 9 na a tile 10 a ye wele bila diɲɛ jamana caman ma mais jamana dɔw bɛ yen a m'olu wele ale yɛrɛ bolo démocratie sinsinlen tɛ jamana minnu na olu maaw ma wele a dɔ ye Misira ye a dɔ ye Saudiya jamana ye a dɔ ye Jordani ye a dɔ ye Qatar ye a dɔ ye Imarati ye voilà min yɛrɛ ye Sarkil Awsati la a ye wele bila minnu ma Israël ni Irak olu b'a la olu b'a kɔnɔna na mais an ye jamana tɔ minnu fɔ k'olu foyi kana ta ka d'a kan Sini fana ma wele mais Taiwan Sini yɛrɛ bolo Taiwan y'ale ka mara ye k'a y'olu dɔw wele a y'olu fana wele a ko la voilà a y'olu dɔw fana wele a ko la o senfɛ a Européens a y'olu wele o tɛ Amérique k'u ye wa voilà Inde ni Pakistan voilà ani Turki fana o sen t'a la a ye Inde wele ka Pakistan n t'a dɔn n'a sɔrɔ fana b'a la voilà mais ko Turki a m'o fana wele voilà a m'o fana wele a ye Brésil wele voilà ani Amérique latine ani ka taa a ma Brésil ani Amérique latine a y'o fana wele voilà o tuma na ale kɔni y'a lɛɛlɛ a kan ka minnu wele ani minnu bɛ bɛn ko la voilà minnu kɛmɛ k'u ka jamana sɔrɔ dayɛlɛ a ye a kɛmɛ k'olu wele ko démocratie sinsinlen France yɛrɛ bɔra k'a ye musow bɔra ka manifester k'u kamalenw n'u fɛnw b'u faga ye o da tɛ maga nin na dɛ voilà o mana ko bɛ tan de n'i kɛra kafiri ye kaba i kunkolo bɛ kɛ falibo ye silamɛya ka di Ala ka an kana dɔrɔn Ala k'an kana Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala ka silamɛya dɛmɛbɔ Ala k'an ɲara diɲɛ diɲɛlatigɛba de ye ninnu ye diɲɛ diɲɛlatigɛbaw cɛ ni cɛ ka cɛ furu muso ni muso ka muso furu olu de ko bɛ diɲɛ bila araye kan ka sɔrɔ bɛ ka diɲɛ bɛɛ nɔɔni ka don ɲɔgɔn na mais Ala ta bɛ nɔ a tɛ to ta o Ala ta de y'a ka dugukolo yɛlɛma natɔ don wa a daminɛtɔ fana don voilà ninnu ka dɔgɔ a ko la n'u ka kɛlɛminɛw n'u ka fɛnw Ala pisage ka b'u ye an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an jigida Ala kan a bɛ ɲɛ kolo ni bɛ dansi kɛ bi don baro la an bɛ bɛɛ fɔ a ka diya Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yɛrɛ a n'a nɔgɔ dugu a kɛ tɔ bɛnnen kan salli ala Muhammad
Balmaya assalamu alaikum safna kuran barago safna duru afara go fura chama mala ibe siga kibariya do da mala balamso ne ma go be safna na de entene fargo la anti sa do ma ma hu nyinga safna men min frake balmake en balamso aya fotugo bina aw siro la safna duru ale safna min be nana koro u jogona ni ko safna duru ma chambi nyinga ka fuko safna duru a oliblama obe otidore o ezetuni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu o belajilema safne duru femi ya andere mugulamai amunu be ka fo wati belajilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugru e ka safne duru e ka andere mugulama ko soro ki farkulo kunu ibna lafia ibno soro e farkulo la femi safne duru a kongon o fenebe amunu be wati belajilena ka fo abi lafia abo yini aw farkula ni singenendo e ka safne duru e ka kongona mai ko soro ki kunu lafia ibo soro e farkula wati belajilena amunu fenebe ka fo wati belajilena kawtoro kacha ay waw duro kacha ay wanu dugu guru noye katafra dugu amugo batuka awe safne duru awa jamana mayini bar sabla ali jamana may ni kunale ini kasadma ino bitu nyana ay wa safne duru ni bela jide temene woisa safne duru Francis Doctoro olu ayira ko kito safne duru ka farkula bana ebe kishuma way farkulo inabe koroni nyoy kay ana krefa sibaw aw munu mago be safne duru la absega soro mami bulu tele ala ka soro ma gela soro o zagare jaloyi akan daga duru sirai 79 40 28 36 Balmaya assalamu alaikum safna kuran barago safna duru électronique Najolay frère Kaikao ana la minini yauti wali électronique minenkola anyuma asanguduma ana la tika obisoro yoro kelempe électronique Najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadam ne télé écran plaula ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen beino ani USB téléphone portable ko umanyene ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fena abisi go soro électronique Najolay frère la otaba ne panneau solaire ou fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne au 200 150 fugata se 120 convertisseur ou fene be soro ino ani ampoule mulume do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yerela abe wuli kasi électronique Najolay frère la ube soro kai suguba konnala immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sunjata Keita konnala ni yeyuga place bay abe fega suri na jo soro ino Alega nega jursra 76 05 47 62 Walima 66 80 12 23 Boutique Flana au Fanebe Soro Suguba Konnala immeuble Haminyang na Obi Ladi Najo Soreno Alega nega jursra 76 01 16 44 Walima 66 01 16 44 Électronique Najolay frère Iyan Lafia électronique Mino Soro Jugumana ni hamibe de masawla bi o kala ane jogo nyuma sororoye kadi dewma mongoso lamo okatime okoso école franco arabe darul iman ulunana kay ani alamini bela jale krengarne ala kay benkunda kaw o hamina ko bami tumbe awla ninga sika aw deme o doni nyunina ninga to blako kay kaw benkunda ani atengu sigida kaw école franco arabe darul iman na nyama soko ube aw bela ni sonja kafo uka kalaro adale na kaba nyina mawye mamunu tumbe kakoro mamunu raba fe ku deun togo sebe ko kuraye togo sebe baraw damnena ka kalanke ka dine don ka to kan don walla be wera be sena ni angle kalan re damne krengerna den sira classe woronama école franco arabe darul iman konala ni mabe joro kula jamana kono bi adola kalancheni kalande niveau la fuli obe ala école franco arabe darul imani mauko ulunna kuye ka generofi o gele bayina wala kube wole bla kay ka bela jelema krenra mamunu sigoro bembe bengunama piskoro kreferala uluga kalaro bunda ila nembe awye wabu chugola kalaro enka kani kay ka bela jeleni sulika tama o kafsa hera kenaka demma sawni den sumo ayawtela ka kalaro bayini ngoso awdun to ga sebe nin kalaro ina école franco arabe darul iman adala nen ko ni mamunu ba fe udde ngake akala nen do e telia buluma ayu stegere flene kay benkunda piskoro restaurant krengane la na fe misanu be fere sugumina uni yema jamfiu wala kele ito isigoro la kanaga juru sira bamba Bashir Diallo aleka straka 76 43 83 30 wala ma kalaro directeur wule 75 03 63 65 école franco arabe darul iman Jena makange segere alaikum yo kodon so baralaw salamu alaikum wa alaikum